Balairia solo tamani nga fuli bo bela jeli mbalimo kurane flare ne tata a kunjugu kane mugo bade ya fonyana nga inbox kono awa kana kurane ta depuis ne wolola ma delika kurane ta ka fo komen kalaka ni ya fole wa ni ya labain mbalimo kurane nega de wona black fede ata kunjugu de ni ya kunyana madi a flare ba daile kurane nega de wona vla wan kolono kanje pasi nugo kisekelen tena kurane flede onye balade mbalimo wata kunjugu kanda aba kunyana madeka mbalimo gojan jeni gojan juto le gojan nyamugo de saraka de musolangoloni de gojan kurane fleni mbalimo nten kalende na de gojan kani kale ide na ibika bibluta anyanga peshe ukamba nyana bo awni nyogonche ntin den dado ala we kani den dado ala neten kale inde na de ne ben kale nyere bakunde lambalimo nyere bakun parce que eni ne de ya nan figi denya ke nyogo fe ben kale nyere bakunde la ntin kale inde na kona ansara kande on ba po kaseta jamais de la vie ne ben kale nyere awature madame Tarawore tonton kabandugu ka madame ben kale ala de la kan kale kira la kan kale kuwa ne nege den wolon vlam flembolo gojan jeni ene ne muya na figi denya ke beta galon tiga dane na gojan iye kuma fefe foni yana concernant jene sogodugo jika wa watara jika sabali kananga fentiga sambi deli quoi concernant jiga concernant jene sogodugo concernant kiatu wallahi bila concernant Jason ika aketo ni yorola concernant Jason kone de bora ka galonda ela pour ane nege de wulu vle kana tone na jini na soro e de fana e galon ta ka sene ka donne ka ni nyeji kone ko kombe nyeji che galon oka ko senjele obolo jele pour ane nege de wulu vle ne islambe de halala de goja Allah tala kana tuila nti wallahi billahi nten kalendena ndenga fo ikala ene de anafi de yake wanten kale mugo shira de ben kale nyere de la nyere ben kale nyere de la alaka ya fama comme kurane ben bolo wa enneni ke kwa alaka ya fama o yoro la wa enneni ke alaka ya fama o yoro la mbesi ko alaka ya fama o yoro la me jeni fo na soro e de magalonti ka danela kane wole iben wole 2 heures iben wole 3 heures iben wole 5 heures du matin ka ngasu no gotke ka don kan nyeji e téléphone na ko senjele obolo jeli kuna de nkale kuna nege de wolo vlena jeni kuna ne de galon ta da ela jeni ala ka kuna kana tonina me jeni goja ke de galon tike ka danina ala tala kana tula kuna nege de wolo vla kana tula kuna ne de de wolo vla kana tula ke e de ne wole kiga kuma fone neke eni neka jeka na figa ke nyogo fe ko parce que ne je nyogo ni do ala ni balade saba sababula ko senjele obolo jele ne ko ngombe nyeji che ko senjele obolo jele ala utala kana tuila billahi tala na so ne awadi fana galon tige ko kada ela kurane flene ala utala kana tonina nten kalende na de wa ide kani kalaka wanti de on tofo parce que ide ma kena enne de akalabanti de na anafigi de aka mais e muntara la se e de nafigi mbe kurane daya kurane ka yafama nyenni ke yoro mina kurane nege de wono vla ka yafa ne belebele dakantima mbo bla comme kurane nyo bla gojan jeni ete malo ete horonye gojan jeni Jason ka ko domina neni mami ka ya fama ni yorola neni mami ni fimani jema ka emission na ntara don uluka emission na ambe ka nga kulenge ke ngo Jason benefe neni Jason menyo fe gojange dona ni dona kane wolenga ni box kono ko awa ka foranyana ko ini Jason menyo fe ngo gojan ngo debe ala kaneda nema deleka wale cheta surutu ndombaga ako wallahi nema wale madala koi me ne yinyininga no de fo enyana sa e balembe chela enyentene na ini nyedaga ko laro tulutuluma saraka mugolankolo eke nyedaye igo ko ganeni ni Nigerian don nale Francia
Godja hier lajé, tu as l'âge de 46 ans, moi je suis de 89. Godja est-ce qui clé que keba on clé que ça. Godja il n'est pas là, bougou ali ne kulo sur l'intef là. Ne sur l'intef, nda sur l'intef mais Godja n'chekai. Godja à ton âge 46 ans, bougou be yan e boloko djien be ka damine bidea. Toi tu crois que Dieu il clé que qui bi de ni do nous clé que ça. Moi ni be kuma mina domina ibo clé que i clé temena. Mais Godja me kuma kelen finyana. Galotike kalabantie ka do beka inbox kono. Folo ne awaturi. Téléphone ne awaturi be o mene wole kuta fone mba bela me bine nyere do. Nya dabla parce que ni ma dabla ibe ke nan figi. Mais Godja e nan figi solifana ete malo. Ete horon denye billahi tala ete horon denye eni horomati Godja neti tan sigi ka galon tika dan mol fi nyona bebo donna ne be chinye de fo comme ala e de dona ne awaka I nwele ko muso beta ja I ka vocalita ya chi dani ma ko ka conseil di ma ko so ini dani kadi me de bisigi awoko kiatu ya donta me ite malo jene beta ne de jene togo tagabi da kono ngo de kana baga jene ma iye jene bla iya nyemuru kiatuka me ite malo e de biti yere di bla koroma ne do ni shiko ka ya fama ne ngo shiko ye edeni e wolo de e de biti yere di ide o makulu ka muso ke ela Godja enne kelea ngo muso te kele ni muso fere son wakena dimbe do ba faka Godja e ju ti dala ne ju ben dala billahi Godja I juti dala ne jute di bema de Godja enye tene na ayi ne nu so olente un close on ne koroboro den halala chenyuma ni koroboro chejugu yodora belado ta ko fe kata bemba onyinga belado bela nyaga mine bala e saraka de sunguruba internationally no de finyana sa ni ye kurudo ika ta fe korolala billahi tala ibe bo ini on ba pasa an kelembe kanga ta fe korola mine ka seri e saraka de mugo lankolon kulo shari ko Godja ni yaye alaka so ibe ko ganeni ibe ko Nigerian sunguruba ni munu besiri tabure ni ka keme mugo lankolon che adama de nyame mugo bi bonya I de bi yere bonya parce que eti yere bonya à ton âge 46 ans ebe church etura church kwa ika corona bela jili etura church kwa mbalimo ika ali fule me chemu ma wo idogoni di etura church kwa billahi eka corona ifulu che e shika corona otai e saraka dende bini jokone awaya keta neta fo chuka fo chako ibika bibuluta ambe pays muna ambe jamana muna ya niye chrétien wa bibulu bero ibe bibuluta ibi kalaka kani kalaka idende neti ndenda do ala nti denda do eni ne de ya nansigi denya kaya ibi kalaka ko kuma nuke mane wele ka fone yana ko awatule ko boy kan defane bako ke ede be se kane mumone bo ko wa konte awatule mbako ko ngana video ka fuka jewli me saraka den bakota den basoso den e wula kunu ki isi video latina même pas honte ay ne bako kone ka dabla ne ba wone ba dabla billahi talai ne batene ka video yere ne bate Facebook ne baye muso robadi ne baro dongo na ne ka video afuka awaka jo ne ti danga din ne bacho me e danka dindi eni cheoche kanu ke français e shika corona betai I shika corona betai I fude me chemu ma I shika I dogoni jugu ibiti dawo de koro o me furgo nge o sandi ya sandi Godja kurudo I jukoro la ikani dado onda la neni jeunesse go dala I jukoro la de kuru do ala ika mine parce que ni ma barika do I jukoro la ntore ibina barika do idala tumina mo ni fumbo de fia adama den ya dadi ibe bo mu boida mo bi mine no ode ibe mu fo mo bi mine no ode meni mo tigedi dala kana billahi tala mo te dala fo jewi Godja ne ma bahima de mo munu ba nasigi den la kerefe Godja ko mene wole au tende ak man ne ba nasigi den ka ko mina au ku tende awo ane ku me je ka kiatu nkora fa domina au ku tende
Nena fla de kumba fo 2h du matin, 3h du matin, 5h du matin. Wali te snogo. Alisa a insomnu bena. Chouf enteda. E de bini sigi. Kawa awa ture vokalu bembolo ni ma bla. Neta bla. Ita bla de. Iba fla be de bla. O de horon dinyai. Neni emu ke. Eni ne emu ke. Il n'y a pas tabla, il y a tabla kerefe. Sinon, billahi, ima fenke. Parce que en ne de moi fla de belge comme ça balimo. Mais mon bala c'est moi ma faut me ko nan figi. Billahi talai. Adane do bilibili dakati. Ko be ko kele côté na ne ben jadi fara e farasia. Ne ben ja pari konya. Mbe jambe bombe do yorom kadi mbe taka. Mbe dumuni dumake wambe biriye. Wan cheka inga bunga jambo baraka. Ayin kono ko ninga budoni membu baraka bunde ko be de goja muso te kelende goja e alade enne manajo ni be pandi ibe pan ika jande me inne manajo muso te jenya ekoi muso te jenya goja ne shia ere de kai koroboro ne shia de kai ne buruju de kai ni koroboro de ko le billahi ta nyinga belado billahi talahi eni ne te kele ne buruju norla no ye gaw maray ansongo wallahi ne buruju be kay ni buruju I kurudo idala ika bom mo ka inbox kono kurudo idala ika bom mo ka inbox kono ika bom mo ka whatsapp group kono whatsapp group ko ababla billahi na ma bla jala ababla goyala mo ko ni fimbe jinye bedeka anga boka anga kulenge video ka donanka afre ni Jason ka ya forma de ini Jason be nyoko fere ngo goja ne ni Jason te nyoko fere ne be kulenga de fu ça fait alisa ibe furula ibo Jason kula Jason awa akofana ko Jason mo Jason for de awo akoko jene sogodogo ko de ale ni ka kanu sade nya fo pia kwa wako parce ki be bara ro nyuma na jara era ku nyebole be Jason fe ne ya de la kiyama jodo meta mbeta tagabuila ha Jason chena ita ingatimi ha foni mo am norolala o tiki comme ne fulo so ne da kumina nene o ko be tekala mandole adane do ha adane do awo ko jene sogoro era kunya bole me Jason fe ko wa ko jene sogoro me Jason invité ka tuka barbu kero la jene sogoro ta le invité jene do bado kale ka che de Jason ko bene jiga watara ala jiga ne kelen tere ya fo mo bade ni nyana farasia abe klobena abe kumu beta video ke jika watara ni chene ka kanu ya fo de awo ya fo Gojan Jini, tu l'as dit. Arasata, Bugolita, Amneta Traoreta, Amneta Gadenko. Gojan. Alisa, elle de bois qui sigi, tu n'as même pas honte. Il te malo, non de fois, on bon moka in box ou un niveau fait qu'un mobile, il can a bec à téléphone ta. Gojan, ke garay. Che garay, ibi toi damadela. Ani dambe kana beka telefonita ne flene ne kanumbo ne buka telefonita de menti mo la ngulunga telefonita mo mbene wala awa dabla billahi ne bola metere bien ba fi ngu merci me kanta kan fontila ntila mede ne be mo mi wala jeni fere mami jakti wulu ne ka mo wala tay an ne dogoni salam si salamu na yinya na fi mbena nkelembe ya nanga baruka anga tetemi ne te be wole de awo nte be wele ni be fa ka ke mo be iki yere bunya ikana do beke inbox kono inye mo embalma be beke inbox kono na fi delu ni ye mo ye abe beke inbox kono billahi talai na fi dede tamaka na fi dede du abe beka fe wono doni na fi dede tamaka bele da kantigi ne enta fo wanyenta ke ntin kale ndena jamais ne de ma na fi dede ne de ya na fi dede nyake aho ne de a na figi dege men kalin yere de la akolote bine denga da be bine awaturi de ka na soro ne yake me jeni kani kale de na ika bibulu te ga ni sigi tel video la comme ni jene yaka chumne iki kale na soro anye golle ta daila kani kale ide una de ande o ma foyi de ke
Ante tanga betizu ke kambo takoda ande ko kuluko o pokase ta jiena amba kale na anyere di amba kale na anyere ba ko ondi anyena boya wana sara ko lobe wuli ondi ka te wuli ondi unka bele dakanti ko be ko kile chinya ka fo jamana ka joni jamana jamana joy kare sa musko ke na de kare sa be kan jugu ya de o jamana jodi de be beka inbox wala kele na nye daga iba ko Gana boy do sigle iba ko Nigerani mun yera fere fla manani ni sunguru ba kuru do iju korola ina nyo de fiengi ka bikere bonati nyini ika jika la ka kama ulani iju korola ikasa ka ja comme on iba solo kan yi dado on de ju kasa bolendo na fa yere tela muso ere mana siga ju kasa ka bodebe ala kanda ko français ya manyo ko muso ju kasa ka bo alade masa aramani na yisi goja naka a chapeau jugu ya ngola iko ko ganen don na le me ferela mais tu n'as même pas honte galon tikela iche ngone chiere la o kanga tuka parfum na be musuko ki la ka parfum fie sunu atese ki baiser atese parce que ikasa mani tu sens mauvais tu sens mo nyente ne farikolo la ça brille farikolo la je femme bébé briller femme yoro bébé briller wan kasa ka di je sens bon il m'a tonton ka bina furo parce ayen kasa de sama me gojan kuru do yika langaji la kana do beka inbox kono kana beka telefoni ta gojan sune beke malangole fogo dabakala ibe ko ye wa eyo de eye nan tan kolonde c'est der ko la ya I bora ka ko be ki judi baraju be ma ulu be yisoro ngoya soro ngoya o mo be no ki mi judi huma video manna ate I ma place soro ne belebele dakanti ne video ke da na te 2 ans I ma be ba fako belebele dakanti madame toto kaba no wa o barka de gojan barka ni fani ba fe e ko ke wolo la kati ne wolo la bo mo ko ne keliya mama ni sabade be ne ka wole kati semble ni kati ka ko ya fama kati semble ni te Bamako che ale ni a 2 km de Bamako ite Bamako kai ne te kelene anga mode de view te kelene awo billahi talai kati semble ni ika kurane ika bibulu nyini ne ni ma nyini yogo nyamugo dinte mgo ba se ko tu ibora ki juice ki to na on bora ka ansiki to na ibo bi juice ki be bibulu ta bi jiraka arasa kola o munte kema munke fa ko arasa bale wele ko princess juka sa bole ouais aya geto appel de brigade princess juka sa bale taro warasa serega arasa ga fa mai serega sigini kere fa chukumina quelqu'un qui sent mauvais goja wolele ke bigare bonanti kata fili ju koro ki ju kasa dia ju kasa bole Allahu akbar pro ko be ko kala kana a fenti ga sana ko na ko appeler et puis ba do ko furle no wa be kala kan wuli ay sabalisa furula ay ntoy awo amnata de abeta ni jene chien ta tu n'as même pas honte jene beta kamando kamangoro nogolina kamangoro kasaboli ju kasabolina jene beta ada akamando la jene classe ne classe eklenyi bele dakantigi ko be ko kelenyi abora ne ka video nta kumacha ya kwa kumi nko auma ne horon club lindi ni korobora halaladi wanche bamanande no ye tontonye ne bamana bara bamanati galon tigare ni les chiens de la diaspora te wa bamanante mo jafa wallahi billahi ne de ko ngombe bo billahi talai ngoka fo mbebo ka kuraneta galon mundana na ngomba joshi gabona nye kuraneta wambali ma ojeni ka bo aka kuraneta akikale anga sigi anga kole kuma ate kurane akoka e chrétien akara chrétien ebi akaka bibuluta kisigi ka fo awatu ye galonda na jene sukudugo ye galonda na ola oye kuma on est quitte quoi
sinon i ju mine ka bɔ mɔgɔw da la n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen maliyɛn den fɛn fɛn bɛ ne ka ligne na aw ka hakili to n ye injure minnu kɛ aw ka yafa n ma n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Tifa Sava n ka foli belebeleba b'i ye an bɛ ɲɔgɔn bolo ne yɛrɛ ka tonton an bɛ ɲɔgɔn bolo je t'aime beaucoup Fatumata Zara n ka foli b'i ye ma chérie Kuku ani Zɛbu n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Awa Sɛnpara États-Unis n ka foli b'i ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ne ka ligne na jeni fɛra an bɛ ɲɔgɔn bolo ne yɛrɛ dɔgɔnin n'o ye Salamisi ye n ka foli b'i ye Mami Zuli Malika ka Fima ni Jɛma an bɛ ɲɔgɔn bolo ko bɛɛ ye ko kelen ye ne yɛrɛ kɔrɔmuso b'a Asuma Bagayogo an bɛ ɲɔgɔn bolo Awa Keita fo États-Unis mɔgɔw ka Awa musow ka Awa Keita i ka yafa toujours a ma nɔgɔn mɛ i ka yafa halisa n ka foli belebeleba b'i ye Awa belebele dakantigi des États-Unis d'Amérique o kumaw de bɛ digi mɔgɔw la mɛ u bɛ mɔgɔw faa de nin ye Gojan Tabane Orozi Siribe Nanfigimuso ni Orozi Anarikɛri Orozi Zomuso ni Orozi Orozi Kuruni ala wala tɛ baga mɔgɔ ma k'a surunya dɛ mɔgɔ minnu ka suru k'a fama mɛ dɔw ta bilayi o y'u nɔ ye Orozi Siribe n kɔnɔ n tilala Gojan na n tɛ n da don e da la bilen mɛ Orozi Siribe n kɔnɔ e ni ne n b'a bu i da la a ɲɛkisɛni kan bilayi talayi nanfigiya Orozi Siribe e b'a haramu Facebook in kan e fana ka don mɔgɔw ka inbox kɔnɔ Orozi Siribe i b'a haramu n'i ma haramu n'i ye kɔrɔbɔrɔden ye i ka daji tun kunna i ye ɲumanya kɛ ne ye dɛ i ye wariw ci ma dɛ mɛ Orozi ne tɛ hypocrite la ka taa n tiɲɛ t'a la n bɛ nalen Orozi Siribe a kuma tɛ kɛ Orozi Kuruni a kuma tɛ kɛ belebele dakantigi Madame Tonton Kabanogo Awa Ture a kuma tɛ kɛ ne ka denba mondialu denba fɔlɔ ni filanan Aras Aramata Madame Blagi Alen Siramori Yatasa n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ani Isa Yatasa fo États-Unis n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bɛ salamal Nyango n ka foli belebeleba b'i ye fo Angers Fati Jolie fo Belgique kɔnɔ la n ka foli belebeleba b'i ye n'i ka denmisɛnninw k'an bɛ ɲɔgɔn bolo belebele dakantigi I love you anglais fɔ de bɛ yan bi dɛ I love you tonton I love you je t'aime ayiwa